يسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, setajah para hadirin, para undangan sesangat badan kaula amul jaki bil akhas yang kita muliakan bersama seleran semuljah Fadilatul Mukarram Kiai Haji Mansur sesangat badan kaula amul jaki seleran semuljah Al Mukarram Kiai Haji Faisal juga sangat aktina amul jaki tantona Al Mukarram Kiai Haji Muhammad Ahsan Jamal berstastaja kepengurusan Majlis Raudatul Muta'allimin sesangat badan kaula amul jaki para sepuh, para tokoh dan pemuka utamaipun sesepuh desa berstastaja perangkat tantona sedaja jajaran panitia pelaksana peringatan Isra sekaligus haul saat mangken sesangat badan kaula amul jaki para tretan kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at sesangat abdin amul jaki arang-sarang mencetakin pujian dan syukur seselalu keatur da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala arang-sarang mencetakin pujian salawat dan salam malar mantar selalu tercurahkan da kehariban sanjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setaja para keluarga dan zuriyah epon setaja para sahabat dan para pejuang serta setaja para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Senomor teluk ngereng arang sarang pada aniat, pada nyoon, pada doa da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala semoga setaja bernan ibadah dan kebagusan siampun kompak kita laksanakan bersama esat mangken kadin to etrema akalaban sampurna sareng Allah subhanahu wa ta'ala tadi sebab-sebab kecemburan tadi sebab-sebab keselamatan ketengkian pangkat sebekal ekolea dan kaulaban pancenengan sanak potuan molen odik nang tunya lebih-lebih kantos paki nang akhirat sedaja malar manter iya ko sebagai umat sareng kajeng Nabi Muhammad amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jaakin kelaban secara langsung pemator mata acara esat mangken kadin tok peringatan Isra Mi'raj tantona dan kula ampun yakin panjenengan saben taun sebagai masyarakat Madura iman ke iman tempat iman ke iman masjid merengakin tentang ceritanya Isra Mi'raj. Namun para pusat badan kaula amul jaakin tak mungkin dan kula esat mangken acerita dari awal sampai akhir tanah penapa perjalanan seepangki sareng kajeng Nabi dalam Isra Mi'raj. Apa sebab perjalanan Isra Mi'raj kadinto aropakin perjalanan mulja secuma paringakin sareng Allah cuma ada kajeng Nabi Muhammad. Dalam perjalanan kadinto Allah subhanahu wa ta'ala muka sedaja perkara-perkara samar Pak. Bukain alam setan dan alam jin, alam malaikat, alam para nabi dan para utusan umat selamba daerah alam kubur daerah hari kiamat daerah swarga dan esena daerah neraka dan esena buka kapi dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto mon ceritakin kapi make du malam tak kira mare Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Namung tan kula mencoba keangku ngerengkes panapa kedetian penting saya alamin sareng kajeng Nabi perjalanan Isra kadinto malar moga manfaat dunya akhirat amin Allahumma.
Pon perjalanan kadin to emolen tek kajeng Nabi Irabin malaikat Jibril ban malaikat Mikail tepak ren sarenan epeng kira Ka'bah. Eyosong kajeng Nabi bin malaikat Jibril da ada Ka'bah da situng somor seiko cak somor zam. Eporak da dana kajeng Nabi dari col gemala air kentok sampai ke babana bucel. Keluar atena kajeng Nabi Muhammad makhluk sepaling mulja ate se Quran ate se ilmu ate kajeng Nabi se Islam iman makrifat hakikat ban keyakinan eto tain aing zam-zam sareng malaikat Jibril etam ben ilmuna etam ben khosong etam ben istiqomana etam ben yakin ban makrifat pas yen tepole sampun kadin tok malaikat Jibril mak keluar tompaan dari swarga seiko cak buruk lebih kenek dari jaran lebih raja dari hemar ebang bengah epo kang kentok bedebang bengah tandes perjalanan buruk kadin tok muna tengkang de pada pecelinga mata nah neka mak buruk berangkat para busat badan kau la amul jakin manabi mangki kaum kean soko seadaan panda soko sebudan lancang manabi mangki rontoronan soko seada lancang soko seebu di panda berangkat kajeng Nabi dari masjid Mekah Masjidil Haram nyerang dak beradaja kawal telok malaikat seekanan malaikat Jibril neku dak ku tekung kajeng Nabi seekacer malaikat Israfil Mikail para bu neku dak ku tongkong kajeng Nabi nomor telok malaikat senomor telok norok bunte ebudi berangkat kajeng Nabi dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa nang negara Palestin jalan kajeng Nabi bukain pan berempan perkara samar bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala buka ada kajeng Nabi kencer orang asadaka kencer orang awirid atikar i'tikaf masjid ibadah buka ada kajeng Nabi kencer orang arasanan seksan orang arasanan seksan orang afitna seksan orang mabuduk pese seksan orang ngakan harta anak yatim seksan orang tak abajang ban semacam pohon totok lekas kajeng Nabi pambu dak telok kenangan sepertama dak situng kampung sebanyak pungkana korman ternyata kentok kampung Madinah malar manter teka hajat dapat Mekah Madinah amin Allahumma nomor 2 buka pambu kajeng Nabi nang babar kapungkan raja ternyata kapungkan kentok palengkin Nabi Musa lambak waktu itabang Fir'aun ban pasukan Fir'aun para ada pada Masjidil Aqsa kajeng Nabi paambun setung tempat ternyata tempat kentok kelahiran Nabi Isa alaihissalam pon san para ada apa dak Masjidil Aqsa kajeng Nabi mangki nek binek banyak seting Masjidil Aqsa ngolok salam dak kajeng Nabi jawab salam bi kajeng Nabi pesera nek binek kentok tinratin praban ternyata kentok bidadari sesiapakin sarang Allah Subhanahu wa taala iswarga kaangkui orang laki sahli ibadah mulai nang tunya dabun pitat dari kajeng Nabi dan kula peraban setin ratin tak toman ngetela reng laki si haram orang laki si haram tak toman ngetela dan kula tak toman selingkuh dak reng laki lain kecuali orang laki si halalakin sareng Allah Subhanahu wa taala kajeng Nabi adua bagus dak pitat dari semul jakadin tokon para ada pada Masjidil Aqsa kajeng Nabi merang debu bentane kene perengakin bi kajeng Nabi ternyata ketok swarga mator dak ke Allah Subhanahu wa taala pakua bi swarga ya Allah dan kula tempat lampon luas Roma lampon akad tingkat emas ampun banyak deeran ampun saya kapi kembang taman tanaman ampun anabarna anding saya dan kula pengiran Allah ajawab swarga kake bi sengko yang bakin dareng laki se-Islam se-ibadah atorok kesengko ajoin tang larangan yang bakin kake dareng bine se-Islam se-ibadah kesengko atorok tang perintah ban ajoin tang larangan aparan kake swarga bingko pengamba orang-orang sebagus pagi nang akhirat swarga ada bude Allah ya Allah siap dan kula cek bungana manabitan kula paringin kenangan da orang laki se-Islam ibadah da orang bini se-Islam ibadah mantar tepada dan kaula ban pancenengan sataja amin Allahumma san para da pada Masjid Aqsa kajeng Nabi merang suara aruk deruk
Ternyata kentok neraka mator dek ke Allah Subhanahu wa taala. Epok wabik neraka, ya Allah, curang tan kula ampun dalem, apoi ampun rabak, marda ampun panas, kokos lampun peteng celeng lebih panas etepang belirang. Olar lebenya besi panas gabay tongara manusia lampun siap. Dara nana lampun ngeper bi dara benana. Tan kula iperangkin ka pasaya rabi ajunan, ya Allah. Allah ada budak neraka kakek bingkok yang baakin dareng kafir laki se kafir se munafik se maksiat sampai mati tak topat ka sengko kakek neraka isiapakin yang baakin bi sengko dareng bini se kafir se fasik munafik maksiat sampai mati tak topat apa renna kakek neraka ajawab dari Allah, siap pangeran. Pasir se kafir se munafik yang babitan kula kalaban azab seperti si jutaan tahun tak toman istirahat tak asa menit malar mantar kula bi sampian pada selamat. Amin Allahumma. Pon dapat dak Masjid Aqsa kajeng Nabi mangki orang banyak berisi atau lengki awirit atikir adua apa jang jan banyak manusia kentok sampun pol Masjidil Aqsa turun malaikat amiliaran di atas langit. Petoron bi Allah Subhanahu wa taala apolong bi orang sebenarnya Masjidil Aqsa ka dinto. Pon sampun selak Masjidil Aqsa kajeng Nabi tarik astan bi malaikat Jibril pakon ngimamin pajang 2 rakaat. Ngimamin kajeng Nabi salat 2 rakaat bi orang se aibuan ka ento. Sampun mari asalat malaikat Jibril ada budak kajeng Nabi, ya Rasulullah atadri man shalla khalfak. Kajeng Nabi sampean oneng pasaya si amak mum kepancen dengan Masjidil Aqsa. Kajeng Nabi ajawab punten Jibril. Malaikat Jibril ajawab kullu nabiyyin ba'athahu Allah Subhanahu wa taala. Sia makmum kepancen dengan kentok sedaja nabi setoman yutus bi Allah podi pole king untuk nyambut Kanjeng Nabi Muhammad. Berapa banyak nabi Pak? Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah 104 lekor boreng. Podi pole kapi untuk nyambut Nabi kula bi sampean nyimamen salat 2 rakaat. Kajeng Nabi pemimpin para utusan, pemimpin para nabi, bahkan malaikat amiliaran ajutan di atas langit amak mumdak kajeng Nabi. Nabi kula bi sampean malar mantar oleh syafaat pagi nang hari kiamat. Amin Allahumma. Pon neka perjalanan dari Masjidil Haram dak Masjidil Aqsa saya kocak perjalanan Isra. Allahumma salli ala Muhammad. Kajeng Nabi ki yatin ke atas bu, tembus tingkatan langit. Tapi si ke atas kajeng Nabi tak ngastanin burak, tak numpak buruk, numpak napa? Numpak antena langit. Langit ni kebunyak labang aibuan, tapi labang si raja loros dak Masjidil Aqsa. Pintu gerbang raja petoron anta Nabi Allah kajeng Nabi ongka ke anta ni ke se ajalan ke atas kajeng Nabi ke atas duaan sarang malaikat Jibril sampai dek ke langit ke ping petok dabuna kajeng Nabi jarak bumi ke langit pertama di langit pertama dek langit merdua dek mertelok kentok tong situng munajalan kula bi sampean 500.000 tahun. Aneka jarang kajeng Nabi ongka duaan sarang malaikat Jibril pon tembus dak langit pertama sambut bi malaikat apang kibi Nabi Adam alaihissalam langit merdua apang kibi Nabi Isa bin Nabi Yahya nomor telo apang kibi Nabi Yusuf langit kaping 4 apang kibi Nabi Idris langit kaping 5 apang kibi Nabi Harun langit kaping 6 apang kibi Nabi Musa langit sepaling atas tingkat kaping 7 apang kibi Nabi Ibrahim. Abana kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alengki dak kursi emas nyander dak Ka'bah malaikat. Langit kaping petok ni ke bade Ka'bah malaikat, bade masjid malaikat se kota Al-Baitul Ma'mur. Loros bi Ka'bah se Mekah. Ka'bah manusia nang Mekah bernana cal. Ka'bah malaikat langit kaping petok bernana putih. Bade masjid cukan di atas kota Al-Baitul Ma'mur. Kajeng Nabi ada setiap hari masjid malaikat kentok se masuk dak masjid 70.000 malaikat. Si abojong, si awirit, si atikir. Si masuk semangken tak masuk pole sampai hari kiamat. Dari banyak malaikat tan genten 70.000 benare. Nika para busat badan kaula amun yakin pon totok lekas kajeng Nabi ki yatin ongka dak telok tingkat di atas langit sepetok nika. Tingkat merbalu, tingkat mersanga, tingkat mersepolo. Namun malaikat Jibril tak bisa ngatar ke atas.
Malaikat Jibril macetkan langit kapeng pet. Bi kajeng Nabi ada buakin Jibril pancenengan sing ngaterdan kula di bumi masa dan kula ape sabi sampean nang tingkat petok gak dinto. Malaikat Jibril ada bu sepora nang kajeng Nabi hadza maqami law ta'addaitu khatwatan lah taraktu nuran. Kajeng Nabi pangkat dan kula kan langit kapeng petok dan kula tak ibaki ning gak dak tingkat merbeluk sareng Allah. Mun kula maksah ongka dak merbeluk dan kula mateh tak kuat kalau bon rak terak seterak nang langit kapeng beluk. Neka malaikat Jibril tak kuat nengke merbelu. Saya malaikat Jibril, pemimpinnya malai. Andi nama tos bang-bang. Ang bang-bang situng neka buka ngodungin dak langit sepetok ban pu sepetok. Neka malaikat Jibril. Paling kuat malaikat, pemimpinnya malaikat petong langit. Kajeng Nabi ada bu malaikat Jibril montoran di langit sepaling mantap ke bumi kentok perjalanan 500 tahun seketep dapat. Dari kuat malaikat Jibril. Allah monada budak malaikat elang ni ke malaikat asojud kapi. Tak kuat natek kecuali malaikat Jibril ketibi natek ada ngak ke atas. Ni ke malaikat Jibril dari kuat malaikat Jibril. Tapi ternyata tepak ngatar kajeng Nabi macetkan langit kapeng pet. Tapi kajeng Nabi tembus sampai tingkat 10. Maka Nabi ulama ada bawakin kajeng Nabi tepak Isra Mi'raj bani manusia biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Kajeng Nabi Yoba sifat ketetina lebih kuat timbang malaikat. Bahkan pemimpin malaikat kalah ada kajeng Nabi. Kajeng Nabi tembus sampai tingkat 10. Kajeng Nabi ongka ada tingkat merbaluk. Nah pemerbaluk seekocak kenangan seekocak sidratul muntaha. Allah andi keapungkan yang tingkat merbaluk. Enggak apungkan bukol. Tengkih raja. Jabuna kajeng Nabi dari raja. Saking pada orang numpak jaran nang babanang kaapungkan ketok di bunda aja sampai kebun lao ong naong kaapungkan ketok 500 tahun baru dapat raja kaapungkan ke tengki keleng-lengen ya brin bi malaikat abung kerobong dah kaapungkan ketok malaikat Singapura dabun kajeng Nabi kal farashi minadz zahab pada bi keper dari emas. Malaikat ngeleng-lengen kaapungkan kentok berngaper sambil awirit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Neka malaikat setiap malaikat awirit nang kaapungkan kadintok daun abau babernan merah biru koneng sampai kajeng Nabi ada budak para sahabat engkau tak tahu senyerita akin dak kaki dari genteng kaapungkan kadintok. Pon kantok kajeng Nabi dapat ada tingkat merbalu. Payetin kajeng Nabi ongka ada tingkat mersangak Pak. Nah, ketika mersangak kenangan saya kocak Allahul Mahfuz. Allah andi malaikat dua nang tingkat mersangak. Atau bentuk papan. Situ bentuk pulpen Pak. Nulis sampai semangkin. Mulai lambak sampai semangkin. Sampai pagi kiamat nulis. Napa saya tulis bi malaikat nang tingkat mersangak. Setaja ketetian itunya akhirat ni. Ojen, nemor, nempera, laki, bini, rembi, mate, senang, susah, untung, rogi. Sampai Isra semangkin ni tulis tingkat mersangak Pak. Isra Mi'raj nang masjid mana apa gitu? Mungkin kampung masjid ni kah? Allahumma salli ala Muhammad. Atau le sera panitiana, paseraan kiai, sera bualengki, si adep temor, si adep binian berempa, si rabu panitiana berempa biaya, atau le kapi ketetian. Bahkan semangkin, atau le bisa jadi sera sing dingakin, sera sing tedung. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana si asaren bu taku atau les tedung tingkat mersangak sampai. Allahumma salli ala Muhammad. Kajeng Nabi sampai ada wa inni la asma'u sarifal akram sampai tangkopeng ngeding dak gari te pulpen pastena Allah setulis. Kajeng Nabi oneng dak pastena pangeran. Napa sebekal terjadi lekuk du malam dak remah umat buka kapi sareng Allah ni kepangkat sita taman ekole sareng manusia pasera saos. Kajeng Nabi Muhammad ia tindak tingkat situng seteratas paling atas tingkat 10. Nah tingkat 10 kentok situng tempat situng pangkat sita taman pen makhluk pasera saos. Ada yatin bi Allah nengkok nang tingkat 10 kentok kecuali Nabi Muhammad. Ada malaikat taoning, setan, jin, kajuh, batu, matahari, bulan, bintang, langit ban esena, bumi ban esen tak ada oneng tingkat 10 kecuali kajeng Nabi Muhammad. Dabuna para ulama kajeng Nabi ongka ada tingkat 10 bi dalsan dalawo.
Bi terompa na kajeng Nabi mangkana. Cek sampai ada orang ada sandala ada orangnya. Ada orang jepok. Sandala kajeng Nabi oneng dak tikak mersepolo. Malaikat mangkana jabuna para ulama kajeng Nabi tepak ada tikak mersepolo setaja makhluk badai babana kajeng Nabi Pak. Langit ban esena, bumi ban esena, Nabi, wali, ulama, Ka'bah Masjidil Haram, Mekah Madinah, badai baban sandala baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau pura wali songo, kau pura saya ada kapi. Badai baban kajeng Nabi Muhammad malar mantar kula bi sampean oleh syafaat pagi. Amin. Allahumma. Pon depa ada tingkat 10 kajeng Nabi paring pan berempan kemuliaan, keistimewaan, paringin ayat kursi, paringin akhir surah Al-Baqarah, paringin perkara amar ma'ruf nahi mungkar, paringin cara sedekah, paringin cara pasah, paringin cara tikir, paringin umat sepaling mulja, paling banyak masuk surga umat Muhammad, paling ada masuk surga umat Muhammad, paling tinggi pangkat paki nang surga umat Muhammad. Umat Muhammad paling keistimewaan kemuliaan ibadah ni pegempang tapi kan cara paling raja tepang umat-umat selam ba selain para busat badan kaula amul jakin ani ke umat Muhammad mon aniat ibadah aniat ala ko bagus mon elakonen ekan cer sapo mon burung ta elakonen ekan cer sit nika aniat bagus mon aniat coba mon burung ta itoles tusa mon elakonen cuma paringen tusan yang sit tong nikah nikmat Allah Subhanahu wa taala dak kula bi sampan sebagai umat Muhammad alhamdulillah. Oh namung sepaling mulja reng paring Allah Subhanahu wa taala dapat tingkat 10 napa pejang lema bak baktoh para pusat badan kaula amujin pon tetap lekas kajeng Nabi Preman Kuper ya terpoleh bi malaikat Jibril dapat ada ke Mekah pon napa ilmu sebisa ekala bitan kula ban pancenengan dalam masalah ke ento kula ke nyempatakin hubungan cerita Isra Mi'raj sareng hol samangkian kajeng Nabi dak ke atas langit ka dinto numpak anda sesiapakin bi Allah saben langit kajeng Nabi ada bu orang mati karena semakin hol toret nyebut mati sekone hubungan sareng Isra Mi'raj kenapa? Anda sayang kui kajeng Nabi kentok yang kuinya benar orang mati mon lemate Pak. Orang mati kentok dabuna kajeng Nabi nang hadis selanjang mon nyaben lape sadri badan tekuk pono kene kebi malaikat. Tekuk leer budine kebi malaikat maut Pak. Mon orang semati kentok orang bagus ahli ibadah keluar bau om seekeding bi malaikat petong langit. Sampai malaikat atas ribut. Aduh, siapa semate dia? Bau na mecek ro'om. Jawab bi malaikat maut senekuknya ben orang bagus kento. Arya fulan ibn fulan. Kalaban paling bagus alakona. Fulan ibn fulan orang nongkesan, si ahli masjid, si ahli pengajian, si ahli wirid, si ahli Quran, si ahli sedekah, si bagus dak pada tetangga. San le jawab bi malaikat maut. Setaja malaikat petong langit adua bagus. Mantar cemper kopura, mantar luasah taman eswarga, mantar sepor atusana, mantar terima ibadana, mantar tepada kulabi sampian. Amin Allahumma. Habis sepadika mon orang semate ken tok erona ape sabi badan tekuk pono ke bi malaikat maut mon tepak ke mate kafir mate murtad fasik munafik sampai mate tak tobat da Allah keluar bau boceng seekeding bi malaikat petong langit ribut malaikat di atas aduh siapa boleh semate je bau mecek boceng makai sebut bi malaikat maut kalaban nyaman sepaling cuba lakon sepaling cuba ada fulan bin fulan si ajudi sampai mate si mabuk narkoba sampai mate si tak tahu mana bajang lemak bakto si tak apa sebulan Ramadan si langka ada ulama ban habaib sebab setengkidak tatangke san lengeding lak malaikat petong langit adua laknat kapi Pak mantar ikip akupuran mantar alama marde mantar lon kalau nabi olar sampai kiamat mantar etong nabi malaikat mantar esot nabi besi panas ban semacam malar mantar ku lebih sampean pada selamat amin Allahumma bon kajeng nabi ada bu setiapnya benar yang mati santai tekuk malaikat maut ni ke atas lebat napa lebat anda sayang kui kajeng nabi perjalanan Isra
Keandes itu pak kajeng Nabi itu pak kula bi sampian mekisan lah mati bu. Mangkan dabun kajeng Nabi setiap reng mati gelanon sepora. Leng celang matan ke atas. Reng mula mati buka. Ini kaleng celang matan norok ke atas. Apa? Keton bantak kerjet lebut andes potoron. Karena mun lenget lah andek entok berarti mati tak kira bisa abali pole dek katun. Ini kering mati pak. Ke atas mun orang bagus. Katas terus sampai tembus langit keping peto arronah bi nyaban bi malaikat maut isabak katas iater bi malaikat per langit pertama ngater dak langit merdua malaikat langit merdua ngater dak langit mertelo kawal kajeng Nabi sampai adabu mun semate je bagus kawal iater bi malaikat lebih seneng ete bang mantan anyar se iater bi pada tetanggana sampai ada pada tingkat kapeng pet ala konapa tingkat kapeng peto esabak dek Ka'bah malaikat dek ke masjid malaikat al baitul ma'mur seesan dari Nabi Ibrahim gila pejengakin pole bi malaikat petong langit orang mate bagus mari pejengakin bi tetangga nabi pelana nang nongkesan pejengakin pole bi malaikat petong langit nang atas langit kapeng peto malar manter tepada dan kaulaban panjenengan sataja amin Allahumma. Tapi sebaliknya Pak, monapan tak cuba, monapan tak celakang. Orang yang mati kafir, mati murtad, mati ahli maksiat, sampai mati tak tobat pada Allah, epek atas bi malaikat maut lebat anda kento. Kita ada pada langit pertama itu kanin biar. Cak menengka ketang langit, cak kotor entang langit, aja manusia pencoreng dia. Sampai mati mabuk, sampai mati ajudi, sampai mati tengki ke tetanggana, sampai mati tak abajang, sampai mati tak apa sah sampai mati tak tobat ke sengkok penyengka rudduh ila sijin tambuakin dek ke penjara beban bumi kapeng petok malar manter kula bi sampean selamat amin Allahumma on beban bumi kapeng petok ni Pak bebe bertahan orang semati celaka semati tak esapora bi Allah baik kafir munafik ahli maksiat sampai mati tak tobat ala konapa esa kajeng Nabi adabu ekepek bi tanah Pak hatta takhtalif adla'u sampai rosok sekanan ni masuk dak rosok sekacir king tai pamate bi Allah aring cereng benari pen malam ada istirahat pon sampun dapa ada penjara bi Allah ipakwa lamen marda je kau pura lamen marda bukain labang dak ke neraka kerem kokos neraka si celeng je siang malam cek buambu selebih panas dari beliran bi malaikat pakon tongar de bi Allah bi malaikat kalaban besi panas pakon pecot pakon socin pakon kuring pakon tono sedaja bernana kesakian malar mantar kula bi sampean pada selamat amin Allahumma orang mati celaka ni ka bu munta isapora bi Allah san lapar minta de malaikat kopuran malaikat lapar malaikat pokok bi malaikat kakek bani mayit selamat kakek pencoreng tong sampai mati kakek ada kakanan eko pura kakek mun lapar waru kapungkan lebengel lekakan berkapungkan tombo neng kopur orang coba nih sekocak dari atau bagislin nih kepae banyak durin lapar ke entok sebengel bi orang si mati celaka nih dan lapar lah tak boleh sampai posak gerung sampai sak dada sampai kembung tabung beda kabeh bi durin kabungkan sampun kenyang bi durin kabungkan nika ngucap arjang dak malaikat pokok malaikat kakek bani mayit selamat kakek mayit celaka ada aing kopur kakek mon arjang wa entar dak tupatun kopuran bada aing ngalkal di sana napa bu tema aing tema sekal kalbi Allah 2000 tahun sebelum pencoleng ini masuk ke kubur panas ke ada 2000 tahun dari arjang terpaksa ke entok si edek-dek Pak edek-dek sampai kembung tabung apolong neng tabung neng dada neng kerunga panas setema ban paing kapungkan sampun sajan ruwet sajan sake manusia si celaka ini kalau pendek bentana manusia Pak kalau pen kecak Madura, kalau pen kecak Indonesia, kalau pen dek Malaysia, kalau pen dek cak Arab, seorang cak Arab, kalau pen dek bahasa Arab. Amonye apa? Amonye pate, aung kaung nang kopurus yang malam sampai hari kiamat. Senak potan malar mantar ku lebih sampean pada selamat. Amin. Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jakin maka ngireng kesempatan Isra Mi'raj ban wal isat mangken pengak kepate bu.
kula bi sampean tak seterus sepada itunya bakal datang pateh sing ngembek kula bi sampean tore semangkin angka nabi nang dalam agama ayan jurakin mon urusan pateh kentok bayakin ka abang tibi sampan ngetela masjid epekol jalan bayakin dalam marakira mon engkok sa epekol sampean ngetel apung kos masjid sampai pikir tepang mungkos teretan semate menjadi seset tepang mungkos rakira mon engkok sa epung kos enga apa ruwat sampean napa nyaba masjid dalam kuburan senyang ke ibaba bayangakin sampean ke sesaba tore kula bi sampean pada tak pangki mungkin apa tak ukuran orang sesemangkian umur 15 bagi sempat 15 tahun nak ki odi nang dunya si umur 20 bagi bisa 20 tahun nak ki si umur 40 la tahun ning semator gula si umur 50 bagi bisa 50 tahun nak ki guna kula bi sampean nang dunya malar manter ki pada lancang umur amin Allahumma para tretan sangat badan kaula amun jaakin kuburan ki lancang Pak kiamat ki lancang akhirat ki lancang penapas kemarin dunia ni lebih lancang kuburan kula bi sampean berapa tahun bani setahun 2 tahun sampai kiamat mun kiamat ki kurang 1000 tahun semate semangkian ki kotuna nang kuburan 1000 tahun leki marja ke di kuburan ki pada kiamat Pak kiamat kentok berapa 50.000 tahun baru mari kiamat ka dinto para bupah pada akhirat imma swarga imma neraka selanjengah ada buan-buan dak swarga mode seterus ada tuaan pole soki seterus ada miskinan pole sehat seterus ada sakian pole senang seterus ada sesaan pole jejeh ben napa jejeh ada enan pole odik seterus ada matian pole seperti ke saya masuk neraka saya di bagian neraka Pak ada senang sama sekali susah seterus ada buambuna sakit seterus ada buambuna tak pemate bi Allah ilmu kesakian malar mantar kula bi sampean pada selamat amin Allahumma pon terkait aholan tore kula bi sampean tujuan akhir dunya tak pangki Pak bila kula bi sampean se preman dari dunya ngak se ngak semangkin se bada se datang kula bi sampean akumpul nika kain kafan lebada di pasar Pak yang kare beli saya ngak lebada kula bi sampean bada andi puntung lebada toko yang kare beli bina foto ngak saya ngak kula bi sampean semangkin sira buka kantok kaju jatan se gabe jing are lampon tombu yang kare poker Pak ngak saya ngak kula bi sampean semangkin se datang kentok aing se kebai mandi masjid leki lampon bade jedeng king kare celok Pak naudzubillah malar manter ki pada lancang umur amin Allahumma pon untuk masalah hol kula cuma aparing wiridan dukalih kepancenengan untuk selamat dari neraka ban oleh bagian surga pon sepertama mari sopo mari maghrib ni kebaca Pak petong kalih napa Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar malai tulis makin di para ustaz majlis Rawdatul Muta'allimin malai itu laki Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar petok mari sopo petok mari mal sekejap ni Pak tak sampai setengah menit Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar pon ane ke petok kajeng Nabi ada bu saya maca ka dinto mon ki laku Pak mate maka lemalem maka orang kento ampun teti ahli surga mon maca mari maghrib pas ternyata mati malam ki lakun gitu ampun lebih dari surga petok Pak nikah sebab apa kajeng Nabi ada bu orang saya maca kentok neraka doa maknana Allah ma'ajirni minan nar ya Allah peselamatan kula di apoi neraka nikah maknana Allah ma'ajirni minan nar petong kali ya Allah peselamatan kula di apoi neraka peselamatan kula di apoi neraka peselamatan kula di apoi neraka petong kali Allah ma'ajirni minan nar Allah ma'ajirni minan nar dabun kajeng Nabi saya maca kentok maka neraka doa ya Allah bedareng nong kesan pangeran takok kedan kula saya ngak pagi nang kiamat cak pengetela cak pelebu dan kula amin Allahumma sampean duka oleh doa neraka Pak mon sepu doa baca maghrib baca sampean duka benar duain neraka manter tak masuk ke neraka amin Allahumma pon nika pertama semerdua nika pande Allahumma inni as'alukal jannah pon telo kalih nika bene petok telo kalih Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma inni as'alukal jannah napa maknanya ya Allah tan kulnya on surga pengiran tan kulnya on surga pengiran
Orang saya macam kento ki sepu sekali telo kali maghrib telo kali suarga doa dua kali kesapian. Ya Allah beriring nang kesan minta dan kula pengiran. Leki nang kiamat pelancar masuk dan kula ya Allah. Amin. Allahumma. Oh, tadi sampean mun maca petok gelak ban telok sebudan kento benar sampean oleh duang neraka dukale, oleh duang swarga dukale. Manter selamat di neraka, manter lancar masuk swarga. Amin. Allahumma. Bon, sepaling akhir terkait masalah Isra Mi'raj. Kula king cuma apa ring oleh sa paling mulja dari kajeng napi pajang lema bag. Mak cema kula seporan dak tretan nong kesan, tretan telampah ke masih hadir kento. Senga apa jam bu senga. Pajang lema bag to kento senga sesepo, sengoda, setua, sekana, sesibuk, tak sibuk. Mungkin ki ada akal wajib apa jang lema bag. Sehingga para pusat badan kaulah amun yakin ulama banyak ada bu ratoran orang setak kira sepora bi Allah mulai nang tunya kento orang tak apa jang. Empon lebih banyak ibadah selain king tak apa jang lemak bektoh percuma. Setan atang tangan manusia bangun masjid sebeban langit. Ketibin bi sampean pak. Cek penorok lain ring kisoki cek penorok sombang masjid setunya ni. Bi setan pak kuah. Allah kakela khoso awirit atikir cung tanang pada pak kelangi lapor tapor ngak terikat lah cung tanang sampai depak kelangi apa sebenarnya sampai kene pada bi pereng kor selama tak apa jang lemak baktoh kakek pakuntang kanca paki nang neraka jahanam dabuna setan tengereng para besat badan kaulamun ratora orang seki sepora Allah makin banyak maksiat orang seistiqomah aja gapajang lemak bak. Ni kali raja pengarap pak, naba pole ngak ku lebih sampan banyak maksiat. Kor pajang lemak baktok ento tekenin mak. Maki ke masau sibuk ngana apa fin pakun apa. Pajang nekeratora orang kentok maki banyak tusan. Ki bade perempuan seporaan dari Allah. Amin. Allahumma. On pajang lemak baktok ento orang selalu apa? Nang neraka kentok bade neraka nyaman sakor pak. Neraka sakor. Dalam mana kedabun kajeng Nabi mon muang betoh 1000 tahun baru dapat dari kering. 1000 tahun baru dapat dari kering. Ini kepanas sampai neraka lain yang jauh dari neraka sakor. Esen neraka sakor ni kasera. Ada orang kafir. Orang Islam saya kocan saya saron keng lu apa jang. Orang Islam saya jilbaban saya koduan keng lu apa jang. Ni kasakor. Esen orang Islam kapis lu apa jang. Mangkana orang saya apa jang kento. Paki tak kira pangki bi puju, tak kira pangki bi wali songo, tak kira pangki bi ulama, tak kira pangki bi ustad, tak kira pangki bi orang sepuna tibi tak kira pangki. Anapa? Kajeng Nabi adabu orang tang umat seta abajang paki nang kiamat norok rombongan Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay ibn Khalaf. 4 nih. Paki. Saya rampak nih karo. Kelebun, kini benih kelebun nong kesan. Kelebunan neraka ni kawan. Paki sempak ni kan numpak babi. Cak di kuburan numpak babi. Loncak ke neraka, torok bireng kafir. Sempak ni kan loncak kapi. Golongan rakyat masyarakat pada kafir kapi. Kajeng Nabi ada bu termasuk setak kafir. Senorok kesempak je tang umat setak apa jang lemak baktoh. Naudzubillah malar mantar kula bi sampian pada selamat. Amin. Allahumma. Bu pajang lemak bakto kentok pada paspor orang seentara berangkat de Malaysia. Sampai mau de Malaysia taknya bi paspor, pak bisa masuk. Tak kira bisa, gelanon sepora, tak kerkecek tak kira bagi masuk. Kau tu nyambi pas, suar kada ni kecukan. Onceng sa ibadah, sing aku Islam nang tunya. Keng tak apa jang lemak bakto sampai tandi paspor. Tandi paspor, orang tandi paspor pagi bisa selamat. Keng kutu nyeper pak. Nyeper kak kamma bener nyeper ke Jakarta ke neraka. Montandi paspor bajang ni kesamkan. Orang siap bajang malaikat ebrin paspor ya are tekuk are paspor kake. Lancar masuk surga. Orang siap bajang ihantahan. Dan sani hantahan kentok kudu nyeper ke neraka. Saare neraka pada bi 300 sebidak tahun nang nongke. 300 sebidak tahun mun tak bajang 5 kali. Seksana saare. Berarti kutunya per neraka lema are. Berarti 300 sebidak tahun kali lema. Leberan perekan tibi udah kayak cetak.
Pahabaran pa ibu tahun nyeparkan neraka pak. Gara-gara pejang neng lema tak laksanakin. Tore sirik beri tak pejang usahakin nyerahin pak. Kalau niat nyerahin dapat tak dapat tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sampean niat nyerahin niat atau pada Allah. Mulai sepora pagi. Amin. Allahumma. Para tretan sangat badan kaulah amul jakin gelanon. Nang terminal ketok bersekat adengan pagi. Setupan pada berisi nang embong. Nyetup sepeda motor nyetup nikah baru seket. Makanya apa bajang lembek pertama seket kali sehari sama. Keng di Allah petoron 45 pak polo telok lemak telok polo sampai akhir kali le. San kali lemak Allah ada budak Nabi Muhammad tak bisa yoba pole umat kaki apa jang lemak kali tapi sapan bajang kencer sepo. Berarti makai lemak untuk umat Muhammad kencer pada bisa seket orang siapa yang lemak bekto lulus dak seket pertanyaan ni kawan. Sebekal jadeng pagi manusia nang kiamat jadeng seket adengan. Mun lulus seket gak dinto baru dapat dak labeng suar. Orang siapa yang lemak bekto kencer pada bi seket. Berarti orang ketok lulus sampai dapat dak labeng suar. Mun tak apa yang berarti tak kira lulus seseket kentok. Le mun le bari tahan ni tengah tak kira langsung masuk surga kutunya pergelu ke neraka malar mantar kula bi sampean pada selamat ya amin Allahumma pak atingkal bajang lemak bekto kentok raja tu sana raja sampean nyelah orang azina padahal orang lu apa jang kentok lebih raja timbang bi azina sampean nyelah orang matain orang padahal orang tak apa jang kentok ada piten bi orang matain ada pak raja benekung tangkung atingkal bajang kentok. Kelanon seporana para pusat badan kaulah amul jakin dari berdang tinggal bajang kadang kajeng Nabi tak bisa nolong. Tung riwayat kajeng Nabi toman nengalen pagi nang hari kiamat umat itang patang bi malaikat masuk neraka. Dari meneser kajeng Nabi tabang bi Nabi. Malaikat ar-Rahman kifu innahu min ummati malaikat ambu nika umat dan kula. Mangken ambu bi kula etolong. Paling syafaat bidan kula. Kita ada pak kajeng Nabi berkah sentak bi Allah. Muhammad carok norok kaki kejia. Aji bini urus kaki. Aji orang tak apa jang lemak bekto. Kajeng Nabi tak bisa ngangkes. Pujuk ke mesti yang lelaki lebih sampean. Tompar. Oncang tompar. Mun kajeng Nabi tak bisa. Juk tompar tak kira bi. Wali Songo Sunan Ampel. Oncang Wali Songo. Maka Wali Songo tak kira ndak kula lebih sampean. Mun tak apa jang lemak bekto. Toreh para pungpung ki kare umur saya ngak cemak sepora dak ser asaos se sakit se tak sakit mungkin ki bisa cek sampai tobeng apa jang lemak bak lebih sampai semakin selamat masjid Isra Mi'raj masjid bu mun bisa aku lebih sampai lemak ni ke masjid kapi tak bisa pon toreh sebisa aku lebih sampai dam akal sehari semalam pokok mesti bade si apa jang emas. Ya kula sibuk sebisa maghrib toreh maghrib ni kalatinin pak maghrib kor bisa masjid kula bisa hurduhur merolo toreh hurduhur merolo sebisa sopuwi maghrib apa kentok masjid orang sampean kencer orang berjemaah ke masjid kanya Nabi ada bu siapa orang sekeluar di Ramadan lego dan suci untuk melaksanakan pajang fardhu lema maka tiap pajang kentok akan jalan ibadah haji pada di haji bu sepuh masjid, zuhur masjid, asar masjid, maghrib masjid, isya masjid. Berarti sampean sehari semalam pada bi haji le maka. Mangki berhaji le maka ada sehari pak. Tak bisa haji ke entok setahun sekali. 2 kali tak bisa haji setahun tak bisa 2. Tapi dari muljana orang berjemaah ke masjid sehari semalam korbajang masjid oleh kencaran haji le maka. Oneng sampean masjid ni pakai panggil bi Allah nang hari kiamat. Panggil kapi masjid nang tunya ni. Panggil nang kiamat nang padang mahsyar. Maka bi Allah itu pun jit masjid kapi. Kaki lambak kenangan paling kelebur bi sengkok nang tunya. Ayo dah masuk dah kah? Masuk dah ke surga. Masjid mator dah. Ya Allah punten pengiran. Dan kula bersih bangun, dan kula bersih nyumpeng, dan kula bersih persen, dan kula bertokang adana, dan kula bertokang imam, bersih khutbah, bersih adarusan, bersih persen, bersih bendaharan, bersih takmir masjid dan kula tak masuk kecuali orang kentok numpak dan kula. Maka bi Allah panggil kapi bi malaikat
Malaikat oneng sampean tiap labung masjid ni kepan pejang pada malaikat nyatetnya mah. Ni kepaki bekali bacaan kiamat. Seran saya berjemaah zuhur, seran saya berjemaah Jumatan, seran saya berjemaah tarawih, seran saya itikaf di masjid catat bi malaikat. Nika le sebenyak nyaman ni panggil paki kapi nampak masjid langsung dari padang mahsyar perjalanan dek ke labang swarga 4.500 tahun. Muna jalan biasa 4.500 tahun. Sampai sekedeban pada bi'lap kelap langsung dapat ke labang swarga. Sampai malaikat keton kapi. Aduh, siapa saya nampak masjid lu? Apa malaikat, apa nabi, apa utusan? Allah ada bu. Cak meram malaikat. Aji umat Muhammad sengurus, sengalatinin, seistiqomah, entar ke mas. Tore cak pegak ku lebih sampean bi masjid. Nah, apa urusan masjid sombong, dukung. Cak jangan ada orang ahli masjid. Cak jangan ada orang berjemaah masjid. Cak jangan ada kegiatan masjid, pengajian rutinan dan semacam. Malaikat lebih sampai pagi nampak masjid dak labang swarga. Amin. Allahumma. Pak sampean mun andik kencaran haji le makalih ambek soki nama. Oleh. Kan kajeng Nabi para ulama entap kitab atang tangan. Tak usah 2 bulan. 40 hari 40 malam. 40 hari 40 berjemaah ke masjid, tori jajal bisa. Tanah apa maki jajalan, ceng barang bagus nih kan. Montak nyecel barang bagus, nyecel barang coba gitu. Tori jajal tak apa, tes, wallahi tes. Sampai cak laku 40 hari 40 malam. Saya ke Sabah perai kalau pak, saya di pasar perai, saya ke kantor Amit. Pak, engkau tak masuk 40 hari 40 malam. Alakon apa? Alakon bajang. Sepuh berjemaah masjid. Mun bisa sebelum imam penyapok dari awal takbir, sepuh masjid, duhur masjid, asar masjid, maghrib masjid, isya masjid. Tak usah 2 bulan, 40 malam. Pas ambek soki lagi. Pas ambek gempang urusan keluarga bekal auba, anak bekal auba, pecembar bi Allah dunia akhirat, keng 40 hari 40 malam. Ini ke masjid, fungsinya masjid ku lebih sampean. Orang sampai 40 hari 40 malam bi Allah, bi kanjeng Nabi ada buakin. Orang je benar orang neraka, orang swarga. Kita mati le cap suar. Kena bajang berjemaah masjid 40 hari 40 malam sampean landik KTP swarga. Mun sampean landik KTP swarga nang kesan, ambek pesen apa? Ambek jember, ambek seneng, ambek selamat, ambek teka hajat, menar mantar ekol lebih dan kaulaban panjenengan sedaja. Amin. Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jaki nyon sepora. Keren cuma kadin tok sebisa terakin ten kuda esat. Mungkin atas setaja salah luput korang langkui pun nyon support tidak batas. Akhiran wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قدمنا في المجلس من الخيرات والبركات والتلاوات وإطعام الطعام وإفشاء السلام بالكلام وصلة الأرحام هدية واصلة ورحمة نازلة نهدها ونقدمها إلى حضرة رسولك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وأمواتنا وأموات الحاضرين ولا سيما المرحومين المقصودين في هذا المجلس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأسكنهم في على جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير فيسر علينا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل العسير بجاه النبي البشير النذير وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا بكمال الإيمان وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا في سر سورة الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponan panas sanget kaarjangan nyon paring saenoman dari konana ajunan Allah sallallahu Allah sallallahu Allah sallallahu Allah sallallahu wa salatullahi ta'ala tahrir sutore Ahmad al-Hadi Muhammad صاحب الوجه المنير الله استغفر الله رب البرايا استغفر الله الله ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.